नमस्कार। केबे भाविचंती आमे मनीष माने एई जो भौतिक दुनिया रे रहुछे तार भाषा केमती शिखिले? एहार उत्तर गोटिए शब्द रे अछि, माप। तेबे आज आमे सेही कहानी भितर को जिबा जोठी आमे शिखिले ब्रह्मांडर कोड को बुझिबाकू। चलंतु गोटे बहुत सीधा साधा प्रश्नरू आरंभ करिबा। गोटे किलोग्राम रो ओजन गोटे किलोग्राम ही काहेकि? शुणिबाकू टिके अजब लागुछि ना, हेले विश्वास करंतु एही साधारण प्रश्न भितरे गोटे बड़ रोचक कहानी लुचि रहिछि। आउ ए कहानी किछि साधारण नुहे। एहा हेउछि विशृंखलारू एक सहमति पर्यंत एक यात्रा। आउ ए यात्रा रे आमे साधारण जिनिसरू बाहारी सीधा महाकाशर विशाल दूरता पर्यंत जिबा। तेबे आमर एई यात्रार रोड मैप किछि एमिति रहिबो। आमे देखिबा एक सार्वजनीन भाषा कौन, मापिबार उपकरण कौन कौन अछि, ब्रह्मांड को केमिति मपा जाए, अनिश्चितता को केमिति ग्रहण करा जाए, आउ शेषरे त्रुटि पछरे थिबा विज्ञान को भी बुझिबा। तबे चलंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम भागरू, एक सार्वजनीन भाषा। माने आम दुनिया को ठीक भावे बुझिबा पई ओटे स्थिर एवं समस्तंक पई समान मापर आवश्यकता काहेकि पड़िला। किंतु गोटे समान माप प्रणाली रे समस्ते एकमत हेबाटा एते सहज नथिला। बहुत समय लागिगला। देखंतु 1832 रे सीजीएस सिस्टम आसिला, माने सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तापरे 1935 रे आसिला एमकेएस बा मीटर किलोग्राम सेकेंड। आउ शेषरे जाई 1960 मसियारे पूरा दुनिया एसआई बा अंतर्जातीय प्रणाली को अपनाइला। आउ एई एसआई सिस्टम रो मूलदुआ हेउछि एई 7टी मौलिक एकक। एगुडी को आमे विज्ञानर वर्णमाला बोली कहि परिबा, जेमिति कि दैर्घ्य पाई मीटर, वस्तुत्व पाई किलोग्राम, समय पाई सेकेंड, एमती 7टी। एगुडी को नेई ही बाकी सबु माप तयारी हुए। ठीक अछि, एबे आसंतु अमर द्वितीय भागकू, मापर उपकरण माने साधारण फितारू आरंभ करी आलोक रश्मि पर्यंत। तो वैज्ञानिक माने प्रकृत रे केमिति मापचुप करंती? मुख्यतः दुईटा उपाय अछि। गोटे हेला प्रत्यक्ष पद्धति, आउ गोटे परोक्ष। देखंतु प्रत्यक्ष पद्धति माने बहुत सरल, जेमति कि फिता किंबा स्केल ने सीधा मापी देबा। किंतु जेउ जिनिस को सीधा मापी होबानी, धरंतु बहुत दूर रे थिबा पहाड़ किंबा चंद्र, सेठी हमकु परोक्ष पद्धतिर सहाय्य नेबाकू पड़े। एथिपई आमे ज्यामिति किंबा आलोकर गति भड़ी जनाशुना जिनिस को व्यवहार करू। परोक्ष पद्धतिर गोटे बढ़िया उदाहरण हैला इको पद्धति, माने प्रतिध्वनि। एहार नियमटा बहुत सरल। दूरता हेउछि बेग गुणन समय। तो आमे कोन करू, ध्वनि पठेकी देखू सेइटा फेरिबाकू केते समय लागुछि। पास सेई समयरू ही दूरता बाहरी जाए। आउ एबे भाबंतु एई समान आइडिया को जदि आमे आउरी बड़ स्तर रे व्यवहार करिबा, ताहाले कोन हबो? वैज्ञानिक माने ठीक सेया ही करंती। ध्वनि बदलरे सेमाने चंद्र को लेजर रश्मि पठांती, आउ सेई आलोक फेरिबाकू जेतिकी समय लागे सेथिरु पृथ्वी चंद्रर दूरता को एकदम सठिक भावे मापी दियंती। केते आश्चर्यजनक कथा। एही जो प्रतिफलनर नियम, एइटा ही आजिकालीर अनेक टेक्नोलोजीर मूलदुआ। राडार आउ सोनार विषय तो समस्ते शुणिथिबे। राडार आकाशरे उड़ाजाहाज को खोजिबा पाई रेडियो तरंग व्यवहार करे, आउ सोनार पानी तले जहाज बा बुड़ाजाहाज खोजिबा पाई ध्वनि तरंग व्यवहार करे। काम करिबार उपाय किंतु सेही गोटिए। हौ, एबे चलंतु आहुरी आगकू जिबा, महाकाशकू, ब्रह्मांडकू मापिबा। आउ एइटा एक बहुत बड़ आह्वान। एते विशाल दूरता को मापिबा पाई आमको किछि खास बड़ बड़ एककर दरकार पड़े। एई एकक गुड़िक हेला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बा एयू, जहा कि पृथ्वी आउ सूर्य भितर दूरता। तापरे आसे आलोक वर्ष, माने गोटे वर्षरे आलोक जेतिकी बाट जाए, जहा कि प्राय 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। आउ ताठू भी बड़ हेउछि पारसेक। एई सबु एकक आमकु ब्रह्मांड केते विशाल तारो एक झलक देई थाए। किंतु एते दूररे थिबा तारा को मापिबा केमिति? एथिपाई गोटे बहुत चमत्कार कौशल अछि, जहार ना पारालाक्स पद्धति। एहार काम करिबा छाड़ी बुझिबाकू हेले गोटे छोट परीक्षा करा जाई पारे। निज आंगुठी को आखि आगरे रखी थरे बाँ आखिरे देखंतु, थरे डाहाणा आखिरे देखिबे आंगुठीर जागा बदलिला परी लागिबो। वैज्ञानिक माने ठीक सेही परी पृथ्वीर कक्षपथर दुईटी अलगा अलगा जागारू गोटिए तारा को देखंती, आउ सेही कोणरू तारार दूरता हिसाब करि दियंती। किंतु एई सबु मापचुप कहानीर गोटे बड़ मोड़ अछि। आउ सत कथाटा हेला, कोनोसी भी माप केबे हेले 100% सठिक होई परिबो नाही। तेबे चलंतु एबे बुझिबा अनिश्चितता को।
ମାନେ କୌଣସି ମାପ କାହିଁକି କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ହୁଏ ନା। ସଠିକତା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦେଖିବା, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ଓଜନ। ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାବିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂରା ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ। ଏଇଟା କେବେ ବଦଳେନି, ପୃଥିବୀରେ ହେଉ କି ଚନ୍ଦ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଓଜନ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ, ଆଉ ଏଇଟା ଜାଗା ହିସାବରେ ବଦଳିଯାଏ। ଏଇଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟତା ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ମାପରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଆସେ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ତ୍ରୁଟି, ଯାହାକି ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଖରାପି ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଣ୍ଡମ୍ ତ୍ରୁଟି, ଯାହା ଅଚାନକ କୌଣସି ଅଜଣା କାରଣରୁ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଗ୍ରୋସ୍ ତ୍ରୁଟି, ମାନେ ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଭୁଲ, ଯେମିତିକି ରିଡିଂ ଭୁଲ ପଢ଼ିଦେବା। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ତ୍ରୁଟି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି କେମିତି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତ୍ରୁଟିର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୋଡକୁ ପ୍ରୁଫରିଡ୍ କରିବାର ଉପାୟ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ହେଉଛି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଦେଖେ ଯେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପଟେ ଥିବା ରାଶିମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଏକକ ସମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସିଧା କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ସେଓ ସାଙ୍ଗରେ କମଳାକୁ ମିଶେଇ ହେବନି, ସେମିତି କିଲୋଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟରକୁ ଯୋଡ଼ି ହେବନି। ଏହି ଆନାଲିସିସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଆଉ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ନିଆଯାଏ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଲେଖାଯାଏ, ଯେମିତିକି ବେଗ ପାଇଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଇ ସମୟ। ଏହାପରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସମୀକରଣର ବାମ ପଟ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ସମାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସୂତ୍ରଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ହେଲେ ଏଇ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାପକୁ ନେଇ କିଛି ହିସାବ କରୁ, ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ବି ମିଶିଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଜବ କଥା ହେଲା, ଦୁଇଟି ମାପକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗ ହୋଇଯାଏ, ବିୟୋଗ ନୁହେଁ। ମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସବୁବେଳେ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତେବେ ଏହି ପୂରା ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଷାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମାପିବାର ଚତୁର ଉପାୟ, ଆଉ ଶେଷରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବୁଝିବାର ପଦ୍ଧତି, ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ବାସ୍ତବତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିପାରିଛେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସାରିବା। ଇତିହାସ କହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ଆବିଷ୍କାରର ଆରମ୍ଭ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମାପରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତର ମହାନ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ମାପିବାକୁ ବାଛିବା?